पूरा डिजाइनर सबटा देइछे प्लस इरा गाजर कलर और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रे अछि ग्रीन रामा ग्रीन तो आजकल बहुत चली तार डिजाइन माने भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन दे दउछे खुदले देखुतबे एते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी जाइछि जे सबटा डिजाइन अछि ऊपर इटा मिलन सबटा देइछि देखो सिंगल बॉर्डर रे इटा ताजमहल डिजाइन और नर्तकी डिजाइन दी तोहरी डिजाइन मझरे अछि और इटा मिलन सबटा तीन लाइन आज केते सुंदर सुंदर डिजाइन रो सबटा डिजाइन रो साड़ी माने आसी जाइछि जे ई साड़ी रे सब थरो देखासु बहुत डिमांड ई साड़ी रो ट्रिपल सबटा अछि देखो राउंड सबटा भी अछि नो आइटा अछि स्टार सबटा भी हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसे छु महालक्ष्मी हैंडलूम के जोहार जय मां समले आज हम किन टाइप रो साड़ी देखमा गला थरो त बड़ रो सानटा देखितिला ई थरो छोट रो बड़ फेर देखमा ई थरो छोट रो बड़ देखमा ना हां तो चालून देरी नै करी करी वीडियो के स्टार्ट करमा एटा देखो इटा फर्स्ट आसी होला एटा 1200 रे आसबा एटा 1200 टंका रे हां ब्लैक कलर आंचल एटा होचे फुल बॉडी टा एटा होचे फुल बॉडी टा इधर कलर ऑप्शन रे भी मिली जिबा ना कलर ऑप्शन रे बहुते आसबा सब तो देखे ना होय देखो इनु कलर ऑप्शन भी आसी जिबा तार बाद एटा उठे देखो एटा माछा बॉर्डर रे आसबा ए माछा बॉर्डर रे एम्ब्रॉयडरी काम ना हां एम्ब्रॉयडरी एतार ब्लाउज पीस भी आसी जिबा एटा होचे 1400 रे आसबा एटा 1400 टंका रे आसी जाउची देखो इधर भी कलर ऑप्शन सब मिली जायसी तार कलर ऑप्शन सब मिलीबा एटा उठे देखो कुंभ डिजाइन ऊपर ना कुंभ डिजाइन देखो कुंभ डिजाइन अछि एटा बहुत बढ़िया लागुची शाइनिंग तो बहुत बढ़िया आउची साड़ी 1300 रे आसबा एटा 1300 टंका रे तार कलर ऑप्शन रे बहुत आसीबा एटा कलर ऑप्शन भी आसीबा ना 1300 टंका रे सेम आहुरी कलर माने भी आसीबा ता हां एटा जेना देखैथिलु कलर ऑप्शन रे एटा माने आसीबा एटा केते टंका पडुची एम्ब्रॉयडरी रे 1400 रे आसबा एटा सब ब्लाउज पीस अछि एटा सब 1400 ब्लाउज पीस आसी जाउची ब्लाउज पीस आसीबा तार बाद देखि देमा एटा ओटे आसीला देखो एटा देखो 1700 रे एटा 1700 टंका रे हां एटा अछि इतार भी बहुत कलर बहुत डिजाइन माने आसी जायसी हां बंडल हिसाब भी अछि हां एटा देखो एटा होछि आंचल ता आ फुल बॉडी टिके देखि देमा एटा होछि देखो तार फुल बॉडी टा आ इतार प्राइस टा एटा 1700 रे आसी एटा 1700 टंका रे आसी जाउछि आ एटा देखो इनु तार पूरा फुल बंडल अछि जेनटा जाहि के भल लागबा देखो स्क्रीनशॉट मारि के पठे देला फुल साड़ी रा फोटो मिली जिबा एटा देखो सब साड़ी माने कलर ऑप्शन आसी जाउछि एटा ऑरेंज कलर रे आसी होला इरा उठे देखो मेहंदी कलर रे ना मेहंदी मेरून रे आसी होला मेहंदी मेरून रे तार बाद एटा उठे मेहंदी ब्लैक आ व्हाइट कलर रे ना हां ए सेम 1700 सब पड़ुछि 1700 रे आसी देखो जहा के जेना भल होचे जल्दी जल्दी टिक चिन्ह मारी करी WhatsApp नंबर जे स्क्रीन रिफ्लेक्स होचे मेनू पठे देले फुल साड़ी रो फोटोटा मिली जिबा इरा रामा ग्रीन रे आसी होला शाइनिंग रामा ग्रीन सब 1700 रे आसी एटा सब 1700 टंका रे देखो बहुत सारा कलेक्शन अछि 1700 रो जेते पीस कहबे पूरा सब मिली जिबा एटा उठे देखो एटा उठे ग्रीन कलर रे आसीला रेड कलर कॉम्बिनेशन एटा भी 1700 रे आसबा एटा भी 1700 टंका रे हां एटा देखो एटा होचे देखो फुल बॉडी टा छोट छोट फुल पड़ीचे आइडा होचे ता आंचलटा देखो आइडा बॉर्डर रेबला टिके चेक चेक निकल काम हिचे ना हां चेक चेक होचे आइदा प्राइस टा सेम 1700 हां एटा भी 1700 रे आसी डिजाइन टिके अलगा आसे एटा डिजाइन टिके अलगा अछि एटा भी 1700 टंका ना हां एटा भी 1700 रे एटा बॉर्डर अछि एटा भी 1700 रे आसे एटा उठे देखो एटा उठे शाइनिंग कलर टे आसी गेला देखो एटा भी 1700 रे एटा भी 1700 टंका रे आसी जाउछे एटा उठे देखो एटा आसी गेला एटा मयूर पुछ डिजाइन रे ना हां एटा भी 1700 रे आसीबा बहुत टे अछि आहुरी छोट छोट साड़ी बहुत टे अछि हां सब तो देखे ना हो वीडियो रे देखो कम कम रेंज रे तो बहुत सारा कलेक्शन अछि इनु भी अछि देखो इनु भी बहुत सारा कलेक्शन अछि थोरे खाली महालक्ष्मी हैंडलूम के विजिट करू आपण मानको पूरा ए टू जेड सब साड़ी आपण माने देखि पारबे एटा उठा आसी गेला देखो एटा बॉक्स पैटर्न ऊपर रामा ग्रीन रे एटा अछि एटा होछि तार आंचलटा आ इधर फुल बॉडी टा टिके देखि दमा एटा होछि फुल बॉडी टा इधर प्राइस टा केते रहउछि 1800 रे आसी 1800 टंका रे एटा आसी जाउछि आ एटा होछि देखो बहुत बढ़िया लागबा इते साड़ी पिनला तार बाद एटा तार कलर ऑप्शन भी आसी ना इधर कलर ऑप्शन रे एटा देखो ऑरेंज कलर इतार बॉर्डर मझी रे सबटा डिजाइन दिचे एटा लोह डिजाइन अछि देखो एटा देखो पर्पल कलर एटा पर्पल कलर इतार बॉर्डर माने टिके टिके चेंज होछि ना सेम पूरा डिजाइन टा पूरा सेम रहउछि एटा होछि मेरून कलर रेड कलर रो एटा लाइनिंग पड़ी छै आ एटा मेरून कलर रो देखो प्लेन अछि सेम एटा 1800 हां 1800 रे आसीबा तार बाद एटा देखो एटा आसी होला एटा केते पड़ु छै एटा आसबा 2500 रे एटा 2500 रो कलेक्शन देखो एटा होछि तार आंचलटा
आउ इटा होची त फुल बॉडी देखुन 2500 टंका रे इटा मिली जिबा इतार भी कलर ऑप्शन मिली जिबा हां डिजाइन टिके चेंज हेबा हां सेम डिजाइन दे पूरा ना आसे टिके चेंज हेबा हां एरा उटा आसीला हे सेम 2500 रो हां 2500 एरा बड़ सपटा আছে এটা দেখুন ইনো সান সপটা দুই লাইন দেইছে এটা 2500 टंका रे आसी जाउचे एरा डेली यूज करबा लागि व्यवहार देबा लागि बहुत सुंदर कलेक्शन আছে দেখুন এটা দেখ एरा मोठा कलर रे ना हां मोठा कलर रे शाइनिंग बॉर्डर आसी जाउचे देखुन एतार आंचल ला देखुन এটা আঁচলটা দেখুন এটা পুরো সে হাই প্রাইস র আঁচল মিতাল পুরা দিছে আর এটা হচ্ছে তা ফুল বডিটা আর শাইনিং বর্ডার বি দিছে এটার প্রাইস শাইনিং আসছে এটা বি 2500 রে আছে সেম 2500 র কালেকশন हां এবং 2500 টাকা রে এটা আসি যাউছে या मझी रे सफ्टा डिजाइन दिछि देखुन रामा ग्रीन रे अछि ने रामा ग्रीन रे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन एटा भी 2500 रे एटा भी 2500 टंका रे आसी जाउछे तार बाद इरा उटा आसी वाला देखुन इटा भी सफ्टा डिजाइन ऊपर अछि साड़ीटा इटा अछि कॉफी कलर रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन आंचल देखुन केते बड़ आंचल रे दिछि जे आइरा फुल बॉडी आइतर प्राइस टा एटा भी 2500 रे इटा भी 2500 टंका रे आसी जाउछे ना रेड कलर ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन बॉर्डर वाला ना हां बॉर्डर वाला इरा बिना ब्लाउज पीस रो बिना ब्लाउज पीस एटा देखो ना आंचल आसबा इटा होचे आंचल आ इटा होचे फुल बॉडी आइतर प्राइस टा इटा आसबा 2700 रे 2700 टंका रे आसी जाउछे एटा उटे हाफ रे देखो हाफ रे डीप साया लाइट कलर कॉम्बिनेशन ना इटा होचे आंचल आउ इधर फुल बॉडी टा देखिए हम इरा होचे देखुन फुल बॉडी टा इधर प्राइस टा 3000 टका रे आसी इटा 3000 टंका रे आसी जाउछे इटा कलर ऑप्शन रे अछि कलर ऑप्शन नै जुड़ा आसी डबल आसी जाउछे ना जुड़ा हां मायसा रे ऐसा दबा लगे ना जुड़ा आसी जाउछे डबल बॉर्डर रो कलेक्शन रे हां डबल बॉर्डर रो इटा आसी गला इटा डबल बॉर्डर डबल सफ्टा रे आइटा होचे फुल बॉडी टा देखुन आइतर प्राइस टा केते रहउछे 2700 रे आसी 2700 टंका रे इटा आसी जाउछे इरा उटे रामा ग्रीन रे देखुन रामा ग्रीन रे बहुत सुंदर कलेक्शन दे आसी गला इरा होचे तार आंचलटा ब्लू कलर रे आंचल अछि ना आ फुल बॉडी टिक देखिए मा इरा होचे फुल बॉडी टा आइतर प्राइस टा केते रहबा रे भी 2700 रे आसी इटा भी 2700 टंका रे आसी जाउछे इरा उटे देखुन आंचल टा देखुन मेरून कलर रे अछि आ इटा होचे फुल बॉडी टा येलो कलर रे ना लेमन येलो रे आसी इटा 2700 टंका रे आसी जाउछे देखुन केते सुंदर कलेक्शन माने बहुत बढ़िया लागबा इटा पिनले इटा उटे देखुन ये से माछकाती डिजाइन रे अछि आ इधर प्राइस टा एटा 3000 टका रे आसी एटा 3000 टंका रे आसी जाउछे तार बाद इटा उटे देखुन वाओ ई कलेक्शन टा बहुत बढ़िया लागुछे देखुन इटा कलर कॉम्बिनेशन मस्त अछि इटा होछि तार आंचल टा आ इटा होछि तार फुल बॉडी टा इधर प्राइस टा एटा भी 2700 रे आसी 2700 टंका रे इटा आसी जाउछे आजिर वीडियो रो साड़ी माने केनता लागुछे आपन माने कमेंट सेक्शन रे जणाबे आ वीडियो टा भल लागुछे हमर चैनल रेमंडा समलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब कर नेबे इटा उटा आसे देखुन ग्रीन कलर रे ने ग्रीन कलर रे इटा लाइट कलर कॉम्बिनेशन आ इटा होचे फुल बॉडी इधर के प्राइस 3100 टंका रे आसी जाउछे रामा ग्रीन ब्लू कलर इटा होचे आंचल आ इटा होचे फुल बॉडी इधर प्राइस टा इटा प्राइस टा होचे 2700 रे आसी 2700 टंका रे इटा आसी जाउछे सफ्टा डिजाइन ऊपर ने सफ्टा रे इटा ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन देखो बहुत बढ़िया लागुची साड़ी रा भी इटा होचे आंचल आ इटा होचे फुल बॉडी आइते प्राइस एटा भी 2700 रे इटा भी 2700 टंका रे डबल सफ्टा आसी जाउछे इटा उटे 3D पैटर्न रो कलेक्शन मेहंदी कलर रे ई एबे तो 3D पैटर्न बहुत चली छे आंचल देखो पूरा भरी काम अछि आ इटा होचे फुल बॉडी टा इधर प्राइस टा 3200 रे 3200 टंका रे आसी जाउछे 3D पैटर्न रो कलेक्शन माने एटा सफ्टा डिजाइन ऊपर अछि एटा प्लेन ऊपर 3D पैटर्न दिला एटा सफ्टा डिजाइन रे एटा होचे आंचल टा त आ एटा होचे त फुल बॉडी एटा प्राइस 3000 रे आसीबा 3000 टंका रे आसी जाउछे बर्फी डिजाइन अछि तार भीतर सफ्टा डिजाइन एटा होचे आंचल आ एटा होचे देखन तार फुल बॉडी टा इधर प्राइस टा एटा 2700 रे आसी एटा 2700 टंका रे आसी जाउछे एंता तो पूरा बहुत सारा कलेक्शन अछि देखन आपण माने ऑनलाइन भी ऑर्डर करि परबे आ घर के भी आसी के नै पारबे हमर एड्रेस टा होचे समलपुर कमली बाजार पाटनेश्वरी मंदिर पाखे होचे निमंत्रण होटल लागी करी ही अछि हां सबे पचरौछन हेटा बहुत लोग जानि भी नै पारबार हमर एड्रेस टा भी आ वीडियो रे स्क्रीन रे तो सब बेले दिया होचे हां आ ई साड़ी केते टंका पड़ जे रेड कलर रो एटा पड़वा 2900 टंका रे एटा दे इरा होचे आंचलटा आ इटा होचे देखुन तार फुल बॉडी टा रामा ग्रीन लाइट कलर और रेड कलर कॉम्बिनेशन रे होचे आ इधर प्राइस टा होचे 3000 टका रे आसी 3000 टंका रे इरा उटे हाफ रे देखुन हाफ रो केते सुंदर कलेक्शन रे इरा होचे आंचल
इटा होचे तार फुल बॉडीटा इटा इटा भी 3000 टका रे इटा भी 3000 टंका रे आसी जाउचे तार बाद इटा गोटे देखन इटा गोटे आसी गला ट्रिपल कलर रे पूरा एटा ब्लाउज पीस आसबा इटा ब्लाउज पीस रे साड़ी एतको जहा देखमा के सब ब्लाउज पीस एटा देखो आंचल आस एटा होचे आंचलटा एटा स्वस्तिक डिजाइन रो एटा ब्लाउज पीस आसी जाउचे ना आ एटा होचे देखन तार फुल बॉडीटा एतर प्राइस टा केते रहउचे एटा 3500 रे 3500 टंका रे एटा आसी जाउचे शिपिंग चार्ज 50 टका लागुचे शिपिंग चार्ज टा पर पीस 50 टका ना एटा गोटे 3D पैटर्न रे आसी गला देखन 3D पैटर्न रो केते सुंदर कलेक्शन रे देखन इटा होचे फुल बॉडीटा इधर प्राइस टा केते रहबा एटा 4400 रे एटा 4400 टंका रे आसी जाउचे वीडियो के बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट तक देखुन आके आउ भी सुंदर सुंदर नुवा नुवा डिजाइन कलेक्शन माने आसी जाइचे एटा उटे आसी गला देखुन 3D पैटर्न रो ना 3D पैटर्न एटा होचे तार आंचलटा देखि दो आंचल डिजाइन भी बहुत बढ़िया लागुचे आ एटा होचे तार फुल बॉडी इधर केते टंका पड़छ 4000 टका रे 4000 टंका रे आसी जाउचे इनु शाइनिंग बॉर्डर देइचे देखुन इटा उटे 3D पैटर्न कलेक्शन रे देखो एटा भी शाइनिंग बॉर्डर इटा से चौड़ा बॉर्डर मिताल पूरा काम हिच ने क्या एटा भी इटा शाइनिंग बॉर्डर आउछे आ इटा होचे तार आंचल ले देखुन आंचल तो किते बड़ आंचल ले देइचे आ फुल बॉडी टिके देखि देमा एटा होचे फुल बॉडी एतर प्राइस टा केते रहबा 4500 रे एटा 4500 टंका रे आसी जाउछे कम कम प्राइस रे भी आज काली बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन दे दोउछे एटा उटे आसी गला देखो चौड़ा बॉर्डर रे एटा डबल बॉर्डर लागी अछि ना हां आइतर प्राइस टा केते रहबा एटा 4400 रे 4400 टंका रे एटा आसी जाउछे ई साड़ी रे सब थरो देखासु बहुत डिमांड ई साड़ी रो बहुत टे ऑर्डर भी करसु हां ई पेरे पेरे डिजाइन रो एटा होचे तार आंचलटा देखो आ तार फुल बॉडी टिके देखि दम फुल बॉडी एटा होचे तार फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा केते रहबा एटा 5000 टका रे एटा 5000 टंका रे आसी जाउछे पूरा डिमांडिंग साड़ी रे ना हां एटा बहुत डिमांडिंग साड़ी टे बहुत पार्सल भी बहुत जाइछे ए साड़ी हां तार बाद एटा उटे आसी गला देखो पिंक कलर रे एटा पिंक कलर रे नुवा नुवा डिजाइन रो पूरा आज आसी छे ना हां देखुन आपन मंगली पूरा खुजी खुजी नुवा नुवा डिजाइन रो आना हिचे वीडियो के बिना स्किप करके खाली देखु दन केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी जाई छी एटा होची आंचलटा आ एटा होची देखुन फुल बॉडीटा सब तो इनु एफोर्डेबल प्राइस रे मिली जाउचे 5000 टका रे एटा आसी ए 5000 टंका रे देखुन केंदा काम हिची जे 5000 टंका रे एटा पूरा आसी जाउचे सूता बॉर्डर रे एटा गमला डिजाइन अछि आ एटा होची देखुन ता फुल बॉडीटा आ इतर प्राइस टा केते रहबा इतर प्राइस टा होची 5000 टका आसी एटा 5000 टंका रे देखो रेट सुनले तो विश्वास न लावा कितनी कम कम प्राइस रे कितने सुंदर सुंदर डिजाइन आसी जाउची 5000 टका रे आसबा ब्लू कलर रे ब्लू रे रेड कम वाओ एटा गोटे बहुत बढ़िया लागुची देखो डिजाइन देखुन खाली इतार आंचलटा टिके देखिदमा एटा होची आंचलटा झुट्टी काम हिची ना एटा सबुतरे ब्लाउज पीस आसी जाउची सबुतरे ब्लाउज पीस आसी आ एटा होची फुल बॉडीटा देखो सिंगल बॉर्डर रे एटा ताजमहल डिजाइन और नर्तकी डिजाइन दिची एटा तो सब आपन माने देखिथिबे 6 वाला 8 वाला बॉर्डर रे ई डिजाइन माने देसी बाकी एटा सिंगल बॉर्डर रे दे दोछे सिंगल बॉर्डर रे देछे एटा पड़बा 4800 टका 4800 टंका रे आसी जाउची एटा गोटे देखो सिंगल बॉर्डर वाला कलेक्शन माने बहुत बढ़िया बढ़िया आसी जाउचे बहुत लोग तो डबल बॉर्डर पसंद नहीं करन सिंगल बॉर्डर कलेक्शन देखन आ एटा होचे तार आंचलटा ना एटा होचे तार आंचलटा आ फुल बॉडी टिके देखिदमा एटा होचे तार फुल बॉडीटा कोणार्क चक्र अछि कोणार्क मंदिर अछि नर्तकी अछन आ एटा सिंह माने आ तार प्राइस टा 4500 रे आसी एटा 4500 टंका रे फुल कोणार्क थीम रे साड़ीटा आसी जाउचे रामा ग्रीन ऊपर गुटे रामा ग्रीन रे एटा शाइनिंग बॉर्डर रे अछि ना शाइनिंग बॉर्डर रे सेटा में प्लेन बॉर्डर ऊपर देखिला सूता बॉर्डर रे एटा शाइनिंग बॉर्डर अछि सिल्क बॉर्डर रे देखो एटा होचे तार आंचलटा आ फुल बॉडी टिके देखिदमा एटा होचे देखन तार फुल बॉडी एटार प्राइस टा एटा 5500 रे एटा 5500 टंका रे आसी जिबा कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन देखो पूरा गारे गारे काम हिचे बहुत बढ़िया लागबा साड़ी माने पिनले इरा उठे देखो 3D पैटर्न ऊपर एटा भी आसी गेला सबटा डबल बॉर्डर डबल सबटा आ ओइटा आंचलटा तार देखिया माटी तार आंचलटा देखो आंचल भी बहुत सुंदर लागुची आ ओइतार फुल बॉडीटा टिके देखमा आ इतार प्राइस टा केते रहउछ एटा 6000 टका रे एटा 6000 टका रे सबटा लागि ना एंदारा जदी माछो बॉर्डर हि गेला तो आउ टिके अधिका रेट पड़िबे ना के सेटा बेसी रेट आसी एटा कलर ऑप्शन रे आसीबा एटा तार कलर ऑप्शन रे आसीबा एटा ग्रीन कलर रे आसीछ एटा ब्लू कलर रे आसी एटा ब्लू कलर रे आसुछ सेम हे डिजाइन अछि सेम पूरा हे डिजाइन अछि देखन हे 6000 टका रे 6000 टका रे आसी बे डबल बॉर्डर एटा केतेटा कलेक्शन देखिना माछो बॉर्डर रे ना हां माछो बॉर्डर एटा होचे तार आंचलटा आ तार फुल बॉडी टे टिके देखितमा
এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর এটার প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটা বি 6000 টাকা রে এটা বি সেম 6000 টাকা রে না 6000 টাকা 6000 টাকা রে মাছ বড় সব 6000 টাকা হ্যাঁ 6000 টাকা তারপরে এটা ওটা দেখুন এটা গ্রিন কালার রে আসি গলা বইত ডিজাইন রে দেখুন এনা বইত ডিজাইন পরভা ডিজাইন তো যদি এটা এটা 6 বড় 8 বড় হয়ে গেলে তো রেড হয়ে যায়ছি এটা দেখুন ডবল বড় রে আসি এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন বইত ডিজাইন উপরে এটা 6000 টাকা রে এটা বি 6000 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা অরেঞ্জ সঙ্গে ব্লু কালার কম্বিনেশন না হ্যাঁ এটা বি ডবল বর্ডর রে আসবে এটা বি 6000 টাকা রে 6000 টাকা রে দেখুন 6000 র কালেকশন মানে আপন মানকু দেখা হচ্ছে হাইলাইট হিসাবে সব উপরে উপরে দেখা হচ্ছে যদি আপন মানে ভিজিট করবে সবকে আপন মানকু সব ডিজাইন দেখবার লাগি মিলি ଯିବା এটা দেখুন 6 ধড়ি রে আসবে এটা 6 ধড়ি রে এটা কোণার্ক থিম রে হচ্ছে 6 বর্ডর রে আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে তার ফুল বডি আই তার প্রাইসটা কত রହୁছে তার প্রাইসটা রহবা এটা 7000 টাকা রে আসবে এটা 7000 টাকা রে তার বাদ এটা ওটা ওয়াও এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা 4 বর্ডর রে আসি গলা না হ্যাঁ রামা গ্রিন ব্লু আর লাইট কালার রে আছে এটা বি 7000 টাকা রে আসবে এটা 7000 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হিচি শাড়ি র এটা ওটা দেখুন বেবি পিঙ্ক আর ব্লু কালার কম্বিনেশন রে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা মাছ ডিজাইন রে আছে আর কলসি গড়ু না আর ওইটা হচ্ছে তার ফুল বডি আই তার প্রাইসটা কেতে আসছে 7200 রে আসবে 7200 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন এটা আমকসি ডিজাইন উপরে আছে এটা হচ্ছে 5 বর্ডার না তলে 3 বর্ডার আর উপরে 2 বর্ডার এটা 6500 রে আসবে এটা 6500 টাকা রে আমকসি ভিতরে এটা কলসি গড়ু ডিজাইন আছে এটা ওটা দেখুন সবটা ডবল সবটা রে আসিলা পুরা ইউনিক ডিজাইন র কালেকশন ডিটা আসি যাইছে গমলা ডিজাইন রে ইউনিক কালার ইউনিক ডিজাইন রে এটা হচ্ছে আঁচলটা তো মস্ত আছে দেখুন কেতে সাফ কাম হইছে যে পুরা আর ওইটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন আই তার প্রাইসটা কেতে রହୁছে 8500 8500 টাকা রে আসি যাচ্ছে কালেকশন মানে কেনতা লাগুছে খালি টিকে কমেন্ট সেকশন রে জনাবে এটা ওটা আসি গলা তার বাদ দেখুন এটা থমনেল শাড়িটা না ট্রিপল সবটা আছে দেখুন রাউন্ড সবটা বি আছে ইনো আর এটা হচ্ছে স্টার সবটা বি এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আঁচল দেখলে তো খুশি যাবে বহুত বঢ়িয়া আঁচলটা দিয়েছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা কেতে রহবা 8200 টাকা এইতে ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে হ্যাঁ এতে ব্লাউজ পিস আসি এতে বি ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে থমনেল শাড়ি না দেখুন গাজর কালার রে আছে গাজর কালার এটা কফি না কফি কালার এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর ফুল বডি টিকে দেখি দামা এটা দেখুন পুরা ডিজাইনার সবটা দিয়েছে প্লাস এটা গাজর কালার আর ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন রে আছে আর তার প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটা 8500 এটা 8500 টাকা রে আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা ওটা আসি গলা দেখুন সবটা ডিজাইনের কালেকশন মানে দেখু থন খালি আজ কেতে সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের সবটা ডিজাইনের শাড়ি মানে আসি যাইছে যে এটা ডবল লহরি সবটা রে আছে না রামা গ্রিন রে কফি র কম্বিনেশন এটা হচ্ছে আঁচল কফি কালার এটা আঁচল হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ফুল বডি 5 বর্ডার রে আছে আর তার প্রাইসটা এটা 8000 টাকা রে আসবে এটা 8000 টাকা রে দেখুন 8000 টাকা রে এটা মিলি যাবে আপন মানকো এটা হচ্ছে 8 বর্ডার রে না দেখুন তলে 3টা বর্ডার উপরে 3টা মঝে জুড়ে বর্ডার দিয়ে দউছে কপার সলফেট রে এটা কফি কালার কম্বিনেশন আছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন ছোট ছোট ফুল আছে আর ফুল বডি টিকে দেখি দামা এটা হচ্ছে ফুল বডি এই তো প্রাইসটা কত হবে 7500 রে আসবে 7500 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে গাজর কালার রে না এটা বি এটা হচ্ছে গাজর কালার রে কফি কালার কম্বিনেশন আছে আর তার প্রাইসটা এটা 7000 টাকা রে এটা 7000 টাকা রে এটার বর্ডারটা দেখুন কেতে চৌড়া বর্ডার দউছি যে এটা ওটা দেখুন কালেকশন মানে দেখু থাউন খালি দেখুদিবে এতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আসি যাইছে যে নর্তকী ডিজাইন উপরে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার রেড কালার রে আছে আর ফুল বডি টিকে দেখি দামা এটা হচ্ছে ফুল বডি আর তার প্রাইসটা এটা পড়বা 7000 টাকা এটা 7000 টাকা রে আসি ভাই সেম 7000 টাকা রে আসি হচ্ছে দেখুন 7000 টাকা কইলে भी বহুত বঢ়িয়া আছে শাড়িটা তার বাদ এটা ওটা দেখুন তার কলার অপশন রে এটা কলার অপশন টিকে জাস্ট অলগা আছে কলার অপশন আছে যে টিকে টিকে উপর যেন এটা মানে আছে হরিণা মানে ইনো আছে ফুল মানে না এটা 7000 টাকা রে আসে 7000 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা भी হেই 8 বর্ডার রে আছে 8 বর্ডার কালেকশন মানে এই নর্তকী ডিজাইন রে হি আসিবা হেই নর্তকী ডিজাইন রে এটা 7000 টাকা দেখুন 7000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে সবটা ডিজাইন উপরে আসিলা মিলন সবটা রে 3 লাইন মিলন সবটা দিছি এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন মেরুন কালার রে আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দামা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা লোহরি ডিজাইন মঝিরে আছে আর এটা মিলন সবটা 3 লাইন এটা 9000 টাকা রে আসি 9000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা ডবল সবটা রে 6 বর্ডারে ডবল সবটা ব্ল্যাক কালার রে আছে না আর ওই তার আঁচলটা টিকে দেখি দামা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর তার প্রাইসটা কত রয়েছে তার প্রাইসটা 7500 রে এটা 7500 টাকা রে আসি যাচ্ছে
प्लस डिजाइन कलसी गोड़ फुल बॉडी रे पूरा कलसी गोड़ अछि ना। हां एटा देखो एटा गोटे बहुत बढ़िया लागछ कलसी गोड़ रो बहुत बढ़िया डिजाइन रे अछि। एटा होचे तार आंचल भी सेम कलसी गोड़ डिजाइन कलसी गोड़ डिजाइन आ फुल बॉडी टा टिके देखमा इटा होचे देखोन बेबी पिंक रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन फुल कलसी गोड़ रो डिजाइन रे साड़ी टा आसी जाउचे। एटा 9000 टका रे आसी 9000 टका रे इटा आसी जाउचे। तो ऑरेंज कलर ऑप्शन रे आसी जिबा इटा ऑरेंज संगे ब्लैक कलर हां ऑरेंज संगे ब्लैक अछि इटा तार कलर ऑप्शन इटा गोटे बहुत बढ़िया लागछ 9000 टका रे आसी 9000 टका रे आसी जाउचे। इटा गोटे आसी गला देखोन इटा गोटे 3D पैटर्न ऊपर आसी गला इटा गोटे भी बहुत बढ़िया लागछ केनता सप्ता डिजाइन तार पूरा यूनिक अछि देखोन इटा होचे आंचलटा झुटी डिजाइन ऊपर आंचलटा अछि आ फुल बॉडी टिके देखि दमा इटा होचे देखोन तार फुल बॉडीटा इटा सप्ता डिजाइन अछि ऊपर इटा मिलन सप्ता देछि देखोन आइ तार प्राइस टा केते रहउछ 8000 टका रे आसी इटा 8000 टका रे हां देखोन 8000 टका रे कलेक्शन टा अपन मानको मिली जिबा। तार बाद इटा गोटे आसी गला देखो रामा ग्रीन रे लाइट कलर कॉम्बिनेशन इटा अछि 6 बॉर्डर रे इटा भी नर्तकी माने पूजा कलाटा अछि ना हां इटा होचे फुल बॉडीटा देखोन ए तार आंचल टिके देखि दमा इटा होचे तार आंचलटा ए तार प्राइस टा केते रहबा इटा 8000 टका रे इटा 8000 टका रे आसी जाउचे। आजर कलेक्शन माने खाली देखु थाउ इटा गोटे आसी गला देखोन इटा रामा ग्रीन तो आजकल बहुत चली छ तार डिजाइन माने भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन दे दोचे। आंचलटा ब्लैक कलर रे अछि आ इतार प्राइस टा केते रहउचे इटा 8000 टका रे इटा 8000 टका रे आसी जाउचे। आज तो एतकी कलेक्शन अछि आहुरी बहुत सारा अछि सब तो देखे ना हुए वीडियो लंबा हे जिबा बोली करे घर के विजिट करू सब कलेक्शन देखि पारबे आराम से नै करी जे पारबे। हां तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूं शेयर करूं और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करू।